अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम भाइयों की जानो माल की हिफाजत फरमाए, उन्हें अच्छा रखे। मेरे भाइयों, एक जरूरी मैसेज आप हजरात तक पहुंचाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो आप तक आपके लिए खुसूसी तौर पर बनाया है कि देखिए, हमने आज तक जो कुत्ते देखे थे अपने गलियों के, मोहल्ले के, इलाके के, असल में सही मानों में वो कुत्ते फिर भी वफादार हैं। लेकिन एक कुत्ता ऐसा है कि कमबख्त जानवर इतना बड़ा वाला कि मतलब कायनात के अंदर देखा जाए तो इतना बड़ा कुत्ता कोई नजर नहीं आएगा जितना बड़ा कुत्ता जो नल्ला यारी है। समझ रहे नहीं? ये कायनात का सबसे बड़ा कमबख्त कुत्ता, सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जालिम कुत्ता है ये, कि इसने किस तरह से, और ये यहूदी है कमबख्त, और यहूदी तो पहले से ही मतलब अल्लाह की नाफरमानी करते हुए चले आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया उसके खिलाफ काम करते हुए चले आ रहे हैं। और एक और कि जिसको पिंचर वाले बाबा कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत के एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम नूरी साहब किबला ने कुरान मुकद्दस को अपने सरे मुबारक पे रख के ये चैलेंज किया कि अगर ये नल्ला यारी और ये पिंचर वाला बाबा कमबख्त अगर ये अपने 12 इमामों के नाम अदब अलकाब के बढ़िया तरीके से जवाब दे देता है, मेरे भाइयों, तो हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनवी साहब किबला ने सबके सामने ये चैलेंज किया, ये कहा कि मैं अपना घर जो मुंबई का मदरसा है उसके नाम घर कर दूंगा अगर ये मेरी शर्त पे उतर जाते हैं, और जो मैं पूछूंगा अगर ये वो बता देते। देखिए, कुर्बान जाइए एक आलिम दीन पर कि माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको क्या जज्बा अता फरमाया। यही वो आलिम दीन है, यही वो उलमा है कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह से डरने वाली जात जो है, अल्लाह से डरने वाली कौम जो है, वो सिर्फ उलमा की है। आइए पहले इस कमबख्त नल्ला यारी की के ताल्लुक से जो वीडियो है मुफ्ती कलीम नूरी हनफी साहब किबला का, वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम आपसे कुछ देर गुफ्तगू करते हैं। मेरी हंसी बड़ी दिल के आ गया भाई, आ गया, ओए आ गया कलीम साहब आ गए, फिर आ गया कलीम साहब, फिर आ गए जनाब। आ गए भाई। इन लोगों को चलिए क्यों हटाइए? कीजिए। ठीक है, क्यों हटा? जी 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 अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? मत हंसो। और गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता? जी जी कैसा मुनाजरा नहीं होता? कैसे गाड़ी में बैठ के मुनाजरा करना है? मेरे पास बताऊं कितने हंसने वाले हैं? सब बैठे देखा, हंसी इसको बोलते हैं, हंसी इसको कहते हैं। अभी तेरी हिम्मत नहीं है, तू कलीम हनफी से गाली गाली नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा, ये कचरा हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खलतात ओ मक्का सैयद को खामोश, सैयद को कचरा बोलते हो? कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर। अबू बकर गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। हटा, तुझे कचरा मुनाजरा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है? गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। अमेरिका में तू बैठा है काफिरों की और गोद में, मैं किताबों के बीच में बैठा हूँ। ये तेरा मुस्लिम है, ये तेरा बुखारी है, ये तेरा तिरमिजी है, ये सुनन निसाई है। ओके, किताबों के बीच में मैं बैठा हूँ और गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। मजाक ना कर। नामजद तकफीर। तू आप हार चुका है मुनाजरा, आप हार चुका है मुनाजरा। आपने पूरी जमा मिल्लत बरेलिया के नाक कटवा दिया, नाक कटवा दिया आपने। वो अपने फरार से पर डिस्कनेक्ट। वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 13 तारीख है 2025, 13 जून है। हसन अल्लाह यारी लाइव आया हुआ है, उसने लिंक की और दुनिया में बदनामी कर रहा है कि सूफी कलीम मुफ्ती कलीम लाइव नहीं आ रहे, शराइत पर बात नहीं कर रहे हैं। आप हजरात जरा देखिए, ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब की वो लिंक है जो उसने दे रखी। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इस पर क्या लिखा आ रहा है? ये कलीम हनफी मेरी जूम आईडी है। इस पर आप देखिए क्या लिख कर आ रहा है। होस्ट हैज लॉकेड, जो होस्ट कर रहा है जाफर काजमी, उसने इसको लॉक करके रखा है मेरी आईडी को। ठीक है, तो मुझे इसको अनलॉक रखना चाहिए।
اب ہمارے ایک بچے نے آفتاب نے اس کو باقاعدہ میسج کیا. آپ حضرات یہ دیکھیے جعفر کاظمی کا نمبر ہے, اس کو باقاعدہ میسج کیا کہ آپ پاسپورٹ دیجئے. پھر اس کو باقاعدہ کر رہا ہوں, کال نہیں اٹھا رہا حرام خور. اس کو کال بھی کیا گیا, نہیں دے رہا ہے. حالانکہ کل میں نے ویڈیو ڈال دی تھی, میں نے کہا تھا کہ حسن اللہ یاری کو لائیو آ کر کہنا پڑے گا کہ میں ایمان شیخین پر نامزد تکفیر ثابت کروں گا اور کلیم حنفی نامزد جنتی ثابت کریں گے. لیکن اس نے یہ بات بھی نہیں مانی. 1.5 مہینوں سے ان سے باتیں کر رہا, مجھ سے بات نہیں کر رہا. ابھی لائیو آ کے اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے, اپنے جیت کا جشن منا رہا ہے, اور حال یہ ہے کہ لنک اوپن ہی نہیں ہو رہی. میں کیسے بات کروں اس شخص سے, آپ حضرات مجھے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 9:45 بجے سے حسن اللہ یاری کا لائیو چل رہا ہے, جو اس نے لنک لگا رکھی تھی ایمان شیخین پر. 11 بجے تک 50 مرتبہ میں نے کوشش کیا کہ میں جوائن ہو جاؤں. حالانکہ مجھے نہیں جانا تھا. مجھے اس لیے نہیں جانا تھا کہ 20 اپریل 2025 کو 19 اپریل 2025 کو کلکتہ میں جب میں نے چیلنج دیا, پھر اس نے چیلنج قبول کیا, تو 15 مئی کو میں نے شرائط پیش کی کہ یہ شرطیں ہیں, آپ اس پر جواب دیں. مجھے 20 کو جواب نہیں دیا. 21 کو لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کروا. میں تھوکتا نہیں, میں یہ نہیں کرتا. کل کا لائیو آپ اللہ کے واسطے میرا ضرور دیکھیں, اس میں سارے حقائق کھول کر میں نے بیان کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, میں 27 کو یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ لائیو آیا, اور میں نے کہا 21 تک, مجھے 31 تک جواب دو. اس کا جواب نہیں آیا. وہ لوگوں سے بیٹھ کر میٹنگیں کر رہا. اور آج جب میں نے کل لائیو کیا تو میں نے کیا کہا, صرف اتنا, حسن اللہ یاری آ کر کہے کہ میں مفتی کلیم حنفی سے ایمان شیخین پہ مناظرے کے لیے تیار ہوں. میں نام کے ساتھ کافر ثابت کروں گا, وہ نام کے ساتھ جنتی ثابت کریں صحیح روایتوں کے بل بوتے پر. اگر میں ایسا نہ کرا تو میں اپنی شکست لکھ کر دوں گا. اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تم عالم میں ذلیل ہو جاؤ. بیچ میں کوئی واسطہ, کوئی ذریعہ مجھے منظور نہیں ہے. ابھی آپ دیکھو لائیو میں یہ کتنے لوگوں کو لے کر بیٹھا, ان فرانیوں کو جن کا بریلیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو خود شیعہ ہے, شیعت کی بولی بولتے ہیں, ان کو لے کر بیٹھا ہے. اور میں نے ابھی اوپر ایک ویڈیو بھیجی آپ حضرات کو 1 منٹ 25 سیکنڈ کے چینل کے اندر, کہ میں نے کتنی مرتبہ اس کی لنک ٹرائی کی, اس کی لنک کو لاک ہے اور میں جا نہیں پا رہا ہوں. حالانکہ آج میرا جانا بنتا نہیں تھا. کل میں لائیو میں آ کر میں نے بتا دیا, جب تک حسن اللہ یاری ایسا نہیں کہے گا میں اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. ایسے بدبخت, جھوٹے, کذاب, مربوط, لعین, مجہول النسب شخص کو بغیر پابندی کے, شرائط کے, قیودات کے, حدودات کے بات کرنا عبث ہے, بیکار ہے, تطویل لا طائل ہے, اس کا کچھ حاصل نہیں. یہ آپ کو میرا گھر نظر آ رہا ہے. یہ فلیٹ میرا خالی رہتا ہے علماء کے لیے, مشائخ کے لیے. وہ آتے ہیں یہاں قیام کرتے ہیں, اور جس میں ہماری فیملی ہے وہ دوسرا فلیٹ ہے. اس میں آپ کو کئی کھانے کی پلیٹ, میز, گلاس, پلاسٹک وغیرہ نظر آ رہا ہے. اتنا بڑا مکان ہے کہ جو لنک مجھے دیکھی گئی وہ لاک ہے, اور جہاں یہ پلیٹ وغیرہ نظر آ رہی ہے وہ اپنے ہی کسی اندھ بھکت کو بلا رہا ہے, اس کا فوٹو کیپچر کر کے دکھا رہا ہے کہ کلیم حنفی کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا. خدا کی قسم اسی لیے اس مکان کو میں نے شرائط کا پھندا ڈالا تھا, تاکہ یہ بے لگام ہو کر ادھر ادھر بتکے نہیں. سوچو آج بھی یہ بابا, وہ کان صاف کرنے والا, وہ گنجیڑی ارشد اور یہ نلہ یاری, ان کا روحانی باپ, سب مل کے ڈسکس کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. اس کی اوقات نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. جس کے ساتھ مناظرہ ہوتا اس سے بات نہیں ہو رہی, ان تچوں سے بات ہو رہی. اب صاف سیدھی بات, تیری کوئی حیثیت, کوئی اوقات, خدا کی قسم اس کے نیچے لگنے والی مٹی کی حیثیت بھی میری نگاہ میں تم سارے رافضیوں سے زیادہ ہے. جتنے وہاں بیٹھے نا رافضی, ان سب سے زیادہ ہے. کوئی حیثیت, کوئی اوقات نہیں ہے. اب تو کہے میں کلیم حنفی سے فلاں وقت مناظرہ کروں گا, ایمان شیخین پہ نام زد کافر ثابت کروں گا, نام زد جنتی میں ثابت کروں گا. صرف تو اور میں, تیسرا کوئی نہیں. دونوں وقت کی پابندی کر کے 10-10 منٹ کی بات کریں گے. کوئی بھی ایک وقت دے اور میں لنک دوں گا, کیونکہ میں سمجھ گیا تیری لنک کا حال کیا ہے. خدا کی قسم اس لنک کو میں اوپن کر رہا ہوں جو بابا نے مجھے دی ہے. اس میں لاک لکھ کر آ رہا ہے, اور کسی اپنے ہی آدمی کو دکھانے کے یہ کلیم حنفی. بتاؤ آپ کو کہیں بھی پلیٹ دکھ رہی اس میں؟ آج
हसन अल्लाह यारी से मैं लाइव में जुड़ नहीं पा रहा हूँ, उसको चाहिए कि आज ऐलान करके कोई एक डेट दे, इसके बाद कोई वीडियो पोस्टरबाजी लिंक वगैरह कुछ नहीं, उस डेट में तुम और हम, तीसरा कोई मुझे मंजूर नहीं। मेरी हंसी बड़ी दिल के आ गया भाई, आ गया ओए, आ गया कलीम साहब आ गए। फिर आ गया कलीम साहब, फिर आ गए जनाब। आ गए भाई। हटाइए इन लोगों को, चलिए क्यों मुनाजरा हटाइए? कीजिए। ठीक है क्यों हटा? जी जी अभी तक कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे? मत हंसो। और गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता, जी जी कैसा मुनाजरा नहीं होता? कैसे गाड़ी में बैठ के मुनाजरा करना है? मेरे पास बताऊं कितने हंसने वाले हैं? सब बैठे हैं। देखा, हंसी इसको बोलते हैं। अबे, हंसी इसको कहते हैं। हबीस, तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली मुनाजरा गाली करे। नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खलतात ओ मक्कारी, सैयद को ओ मक्की, खामोश, सैयद को कचरा बोलते हो, कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर और उमर गाड़ी में काफिर बैठ है। के मुनाजरा नहीं होता, हटा, तुझे कचरा मुनाजरा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है? गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। अमेरिका देखिए, आपने पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया और माशाल्लाह यही एक आलिम दीन की पहचान हुआ करती है। सुभान अल्लाह। अब ये मुफ्ती कलीम नूरी हनफी साहब क़िबला अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना इसलिए लड़ रहे हैं कि मुझे दौलत मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, नहीं, सिर्फ इसलिए आप मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि ये कमबख्त नल्ला यारी जो कायनात का सबसे बड़ा जलीलो ख्वार कुत्ता है, सबसे बड़ा जानवर है, इसको ये सबक सिखाना चाहते हैं कि देख, हम वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं। सुभान अल्लाह। और हम ऐसे बंदे हैं कि जब हमारे दीन पर बात आती है, हमारे मजहब पर बात आती है, हमारे इस्लाम पर बात आती है, तो हम ये नहीं देखते कि हमारा घर कुर्बान होगा, हम ये नहीं देखते कि हमारा माल कुर्बान होगा, हम ये नहीं देखते कि हमारी जानों को कुर्बान किया जाएगा। अगर जो भी होगा हम सब अपने मालिक को, खालिक के नाम कुर्बान कर देंगे। लेकिन अगर तुम फालतू बकवास करोगे, उल्टी सीधे हरकतें हमारे दीन के खिलाफ करोगे, हमारे इस्लाम के खिलाफ करोगे, तो ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। मेरे भाइयों, ये कमबख्त जितना बड़ा जानवर है, अरे तेरी हिम्मत है तो तू सामने आके बात क्यों नहीं करता, सामने आके डिबेट क्यों नहीं करता? जब हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब क़िबला ने 26 मिनट 26 सेकंड की जब डिबेट की, तो तेरा मुंह क्यों बंद हो गया था? तेरी जबान को क्या किसी ने पकड़ रखा था? क्या चिमटे से दबा रखा था तेरी जबान को? तेरी जबान नहीं खुली उस वक्त है? सबकी तो वालिदा दूध पिलाती हैं, तेरे बाप ने दूध पिलाया था तो तू एक बार कहता कि मुफ्ती साहब मुझे इसका जवाब नहीं, उसका जवाब दीजिए। अब कोने में घुस के क्यों बैठ गया, कमबख्त कहीं के? तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से होशियार रहो। हमारी कौम क्या देखती है, हमारी जो सीधी सादी जनता है, वो देखते हैं यार ये भी टोपी लगा हुआ है, ये भी टोपी लगा हुआ है, ये भी दीन की बातें बता रहा है, वो भी दीन की बातें बता रहा है। तो कुछ लोग तो अच्छे आदमी की बात पर अमल कर लेते हैं, कुछ लोग इन कमबख्तों की बात पर अमल करके अपना दीन भी बर्बाद करते हैं। और अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह की बातों पर, जैसे ये कमबख्त कुत्ता जो है नल्ला यारी, असल में इसका नाम लोग कहते हैं कि अल्लाह यारी, अल्लाह माफ फरमाए, ये अल्लाह यारी नहीं बन सकता, इसको नल्ला यारी कहो कमबख्त को। समझ रहे हो नहीं? ये हमारे दीन का मजाक उड़ा रहा है, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। हाँ, तो मेरे भाइयों, दीन को समझना बहुत जरूरी है। अगर दीन को नहीं समझोगे तो आपको ना दुनिया ही मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। जैसे कि एक शख्स था, समझ रहे नहीं, खाली अरबी जानता था, वो कुरान पढ़ा करता था, लेकिन तर्जमा वगैरह बिल्कुल नहीं जानता था, ना मसले मसाइल जानता था। एक आलिम दीन का गुजर हुआ मस्जिद से, वो असर की नमाज में आए, उन्होंने देखा कि सारे लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक शख्स जो था वो अलग नमाज पढ़ रहा है। और उसके बाद फिर मगरिब में आए, फिर मगरिब में देखा कि सारे लोग इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, वो शख्स फिर भी नहीं पढ़ रहा। फिर ईशा की नमाज में आए, उन्होंने देखा कि सारे लोग जो है इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वो शख्स फिर भी नहीं पढ़ रहा। तो आपने उससे कहा कि भाई
آپ نماز نہیں پڑھتے, امام صاحب سے کیا لڑائی جھگڑا ہو گیا, کچھ کوئی معاملہ ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا جی نہیں, امام صاحب سے زیادہ میں جانتا ہوں, اور میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا, کہ نماز جو ہے وہ تنہا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ اب وہ عالم صاحب یار اس کو دیکھنے لگے, کہہ رہے عجیب آدمی ہے یار. تو انہوں نے کہا تو نے اس سے کیا سمجھا؟ بولے نہیں میں جانتا ہوں, میں عربی پڑھا ہوا ہوں, میں پہلے سے ہی پڑھا ہوا ہوں. سمجھ رہے نہیں؟ تو بولے نہیں نماز تنہا ہے, اکیلے میں ہے. یہ لوگ تو بے وقوف ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو عالم دین نے اسے پکڑا, بولے رک, بولے اس کا معنی کیا ہوا؟ بولے نہیں میں معنی نہیں جانتا. تو آپ نے فرمایا نہا ینہا انہان, اس کا معنی ہوتا ہے روکنا, کسی چیز سے روکنا. تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا, کہ بے شک نماز روکتی ہے. اب کائے سے روکتی ہے؟ آگے تو اسے یاد تھا نہیں. تو آپ نے پوری آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز روکتی ہے بری باتوں سے. میرے بھائی جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر وہ فالتو بکواس نہیں کرتا, پھر سمجھ رہے ہو نہیں, غلط زبان کسی کی نہیں چلاتا. اگر کوئی اس کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے پھر بھی وہ صبر کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کا حساب جو ہے میرا خالق و مالک جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہ اس سے لے لے گا.